ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар шабакаи роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. Якчанд сабабҳое буд ки маро водор сохт то имрӯз ин видеоро ба намоиш гузорам. Сабаби якум, бисёриҳо ба ман муроҷиат карданд ки аз авиакассаҳо билет хариданд ва дар аэропорт онҳоро баргардонанд, барои он ки билети онҳо қалбакӣ буд ва онҳо ба он авиакассаҳо занг мезананд, дигар телефонҳояшон ҷавоб намедод. Салом алейкум Мубориҷон, чӣ хеле созе тинҷи саломотиам атинҷай коробор. Ман Мирзоали Қурбонов мебошам. Ман Зивнигоро занг мезанам, Адинсовск област. Хулоса билет харида будем, билетмон фаршӯй биромад. Бисёр хеле одам, короче 40 нафар зиёд ҳамаш фаршӯй биромад. Мисол ҳамон бача гирехта рафтагиай. Ама адресаш ҳама хел гуфта буд ки ай душанбе гуфтам, намедонам ай ҷои душанбе намедонам. Хулоса илтимос бачора бифаҳмонем. Илоҷаш боша Мубориҷон, ягон чизи муҳимтари мисол осонтар, қулойтар боша ки мо ҳам билет бихарем арзонтар барои моҷиро. ҳамин қай хоҳиш дорам аз шумо Мубориҷон. Сабаби дуюм бошад, баъзе бачаҳое ҳастанд ки дар қишлоқҷойҳо кор мекунанд ва барои онҳо як нафаре аст ки ҳатман рафта аз марказ ба онҳо билет мехарад ва дар болояш яъни пули худашон 1000 рубл 2000 мемонад оварда ба инҳо мефурӯшад. Сабаби сеюм бошад, бисёр бародаро ба ман занг мезананд ва мегуфтанд ки Мубориз, барои мо ягон авиакасси надёж, яъне боваринок пешниҳод кун ки то мо аз он ҷо билет харидорӣ намоем. Ман ба хулосае омадам ки як навори пешкаш шумо гардонам ки ҳама ба ин саволҳои худ яъне ҷавоб ёбанд. Аввалан ин ки агар ман ба шумо ягон авиакасси боваринокро тавсия диҳам, ин аст ё дар Москва ё ин ки дар Питер, яъне ба ҳама дастрас нест. Ва ман тасмим гирифтам ки ба шумо тариқи интернет чӣ гуна билетро бо роҳи осон хариданро нишон диҳам, то ин ки шумо аз хонаҳои худ билет харед ва ин боваринок аст. Барои он ки ман худам тӯли 1 соат қариб ки аз ҳамин ҷо мехарам ва ба ёру наздикон баъзан ба ман муроҷиат мекунанд хештабонон. Ман бо ҳамин тарз мехарам ба онҳо билетро медиҳам ки онҳо рафта меоянд, шукри худованд, бе ягон проблема. Чӣ хел ки худи шумо мегӯед, яъне надёж нияш ҳамин аст. ҳоло ман як билет мехарам, шумо худ бинед ки чӣ гуна осон аст. аэропорт доставка до станция метро мебарам, я соат пешакӣ занг мезанам ака, то бега мерасонам. Мы славянский говорим? О, сеть славянский говорим. Ну, чего долго сад мигри? Секошам ты обойд? Я соат пас мерам ака, пеша я соат рафтанашон. Я секошам ты? А ту фера? Манчер буд? Манчер ака, манчер буд. Вале я манчо. Хайрет нашо зона. ҳамун барои почтои чиза бигир ёрам. Оз ина номошо наёсонам аки. Бача умеҷон амрӯз ҳаракат кунӣ, бача мо ваъда кардем ки ҳам бега дер мо мошини почта метавонем заказ кунем ҷи. Барои ки амрӯз ваъда кардем ки ҳамаша равон кунанд дар почтаҳо. Ака берӯз ҳамон бачаҳо буд ку? Чихол заказ кардам. Синишни чихол ёд набояд. Обязательно мо 4 та буд. 4 та. Айло 8 та. Не якаш кабуд, не аз золотистикам буд ба фикрам. Қурбоннарӣ. Су красный. Ина. Не ну офтун ба обязательно зен доред заказ кардем. Ина он ҷамошо наёро мегирам. Саҳар отряд соат яш чӣ буд? Отряд не буд? Ҳо. Ин буд? Не, амикас буд. Аҳа, шугам нест. Хайр дӯстон азиз, чӣ хеле ки мебинед кор беҳтарин аст, ҳамин рақамҳое ки мебинед, занг занед, заказ кунед, оператори мо ба шумо ҷавоб мегӯяд, занг занед. хуб дӯстони азиз, сараввал медарем Play Market. инҷо барномаеро бо номи Fly Sky пайдо карда скачат мекунем. барои зуд пайдо кардани программа силкаашро дар описание мегузорам. баъд аз гирифтани программа дар телефонҳои худ ба программа дохил мешавем. инҷо город отправления, яъне аз кадом шаҳр париданед ба кадом шаҳр город прибытия интихоб кунед, яъне таърихи рӯзро. агар билет туда обратно гирифтанӣ бошад, яъне дар ин дата возвращения галочка гузоред. агар не, як билет гирифтанӣ бошад, лозим нест. ҳамроҳатон кӯдак бошад, пассажири пахш карда, яъне чанд кӯдак бошад, добавит кунед. мо Москва Хуҷандро интихоб мекунем. искат билети. як хубии программа дар он аст ки инҷо календар бо прогноз меборад, яъне нишон медиҳад ки кадом рӯзҳо билетҳо қимат буданду кадом рӯзҳо арзон мешаванд ё ин ки кай қимат мешаванд.
این البته یک چیزی خوب است. خیلی بیاید ما سومون آی رو انتخاب میکنیم. برتری دیگری پروگرام در اون است که اگر این 3 نقطه بالا رو پخش کنید در اینجا نرخ‌های همه آویاکمپانی ها میبرد. بعدا انتخاب در دست شما. اینجا در بعضیش نشانه تلفن موبیلی است که این معنی آن رو دارد که در اینها پروگرام موبیلیش نیز وجود دارد. خیلی ما دوشنبه 24 رو انتخاب میکنیم. میگذاریم به سایت پارتنر. اینجا فامیلیا ایمیا отчество. دقت، همه این رو با حرفای لاتینی نوشتن لازم. بعداً جنس، روز تولد، гражданство یعنی شهروندی کدام دولت. اینجا باید نمودی پاسپورت رو انتخاب کنیم. международный پاسپورت، سری پاسپورت رو انتخاب میکنیم. در اینجا مهلت به آخر رسیدن پاسپورت رو. اکنون نام آدمی که بلیت رو میخرد اگر خودتون گرفته اید باشد یعنی نام خودتون، اگر کسی دیگر باشد باید نام خودش رو نویسد. نمره تلفن، الکترونی پوچتا، забронировать. همه معلومات رو خوب از نظر گذرانید. یگان خطاگی باشد вернуться и исправить. پخش کرده اصلاح کنید. بعداً продолжить. بلیت ما الکی برون شد. دوستان بینید که این برنامه باز هم به ما امکانیت از نو تفتیش کردن همه دانه ها رو یعنی معلومات ها رو میدهد تا ما به یگان خطاگی راه ندهیم. در آخر оплатить یا اینکه در مابین пройти к оплате. بعداً رقم کارت، نام و فامیلیای صاحب کارت، مهلت کارت و کدی که در پشت کارت نوشته شده است این رو هم نویسید. با اسمس به تلفنتون کد می آید. این کد رو نویسید. оплатить. ما بلیت رو ارکای خریدیم. رسم بلیت باشد به الکترونی پشت میرد یا اینکه از روی اکران تلفن هم صورت گیرید میشد. چون که امروزها همه بلیت ها الکترونیک هستند. وقتی که ما میخریم الکی تمام. در یگان جا از ما دیدن بلیت رو هیچ کس پرسان نمیشود. ببینید که دوستان چقدر آسان بلیت خریدیم. خوشبختانه بسیاری از بچهای ما این رو میدونند، لیکن باز یافت میشوند نفرانی که از گرفتن بلیت طریق اینترنت میترسند یا اینکه نمیتوانند. دوستان عزیز نترسید، تنها با دقت باشید. ما باید به این روش زمانه نگاه کرده پیش رویم و این چیزها رو باید آموزیم. خیلی میگویند هم قدم زمانه باش. خوب دوستان عزیز، این بود یک چند معلوماتی که اوید خریدن بلیط های ارزان پیشنهاد شما نمودم. خداوند همه شما رو نگهبان باشد. تا ویدیوهای آینده خیر. بسیاری از شما میخواهید که به سرحد قزاقستان رفته بیایید لیکن نمیدونید که با کی روید. اما مرحمت به این رقم ها زنگ زنید رفته بیایید. بعضی دیگرتون در خانه بارهای زیاد دارید و نمیدونید که چگونه به تاجیکستان روان کنید. به این رقم ها زنگ زنید که به نزدیکی ماشینشون به راه میبرد. حتما زنگ زنید تا دیر نکنید. شد اکنون کامera رو خاموش کنید میشود. دوستان عزیز خیلی که میبینید شکر خدا کار بهترین است. заказها خیلی زیاد شد از همه شهرها. ما در اینجا امروز دو تا آیسکریم заказ داریم. یک تا 5 تا قریب A50 است، A30 هست. من این ردمی نوت 8 هست، دو تا دیگه در اینجا، یک تا در اینجا ناوشنیک‌ها هستند. بعد ردمی نوت 7 قریب 10 دونه است. چخیلی که میبینید ما همین تلفن‌ها منم خیلی در коробка زده. در اینجا چخیلی دیده استوداید با Московской область, Егоровск равон карда истодаем. Инаш бошад Свердловской область, инҷо бошад Краснодарский край, инҷо бошад Якутия, Саха республика, инаш Краснодарский край. Хулоса ҳамин хел телефонҳои пур карда равон кардастем. Ин коробкаи калонаш бошад бачаҳо аз як завод Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, 7 ҳамин хел 156 телефон якҷоя хариданд. ин телефонҳоро инамитар упаковка карда равон мекунем. нам خیلی از استکلا میمونه. پوزیرن کلیونکا باید خیلی محکم کرده. این کاروکا باید جا میکنید. اینطور جا میکنیم. کامپیوتری خودمون خیلی پیچاد میکنیم. این سان پتربورگ بود است. با این سکوچو محکم میکنیم. سکوچوی پوچتا. من خیلی تلفن به یکم پرابلم رفته میرسد. شغل دستون با.
хоб дӯстои азиз, рақамҳое ки мебинед ҳатман занг занед, ба тамоми кунҷу канори Россия равон мекунем бе ташвиш.